مجبنداری مرحبا مرحبا یا مرحبا یا مرحبا غلام الرحمن مرحبا مرحبا یا مرحبا یا غوث زمان ابو البشر مرحبا مرحبا یا غوث الورى معين بابا مرحبا الحمد لله আমরা এখান থেকে রওজা শরীফে যাব হযরত কেবলা বাবা কেবলার রওজা জিয়ারত করব এখানে মোনাজাত করব আল্লাহুম্মা আমিন فریاد رس تجبین نہیں مولا میرے فریاد سن فریاد رس تجبین نہیں مولا میرے فریاد سن خدا نے دی شاہ زمین مولا میرے فریاد سن مقصود دن مطلوب جا مہا دو سارا جہاں مشکل کشا یا رحمان الرحیم رحمان مشکل کشا عاجل مولا میرے فریاد سن السلام یا فتاب غوثیت السلام مہاتب قطبیت السلام نور چشم انبیاء السلام بادشاہ اولیاء فضل کر یا رب محمد مصطفیٰ کے واسطے سید کونین شاہ انبیاء کے واسطے یا الہ العالمین یا رضا ہو میرے قبول یہ عرض ہو میرے قبول یہ عرض ہو میرے قبول استجب ہذا دعائے مصطفیٰ کے واسطے دور کو رنجی دل ہے ست مجھے کو بے کلی اشائے صدیق اکبر بصفا کے واسطے بارگاہ علی میں تیرے یہ میرے التضا مشکل ہے بحر ماش کشا کے واسطے آمین آمین مولا علی مشکل کشا کے واسطے بلبل باغ مدینہ قرۃ العین رسول یا نبی بے فاطمہ خیر النساء کے واسطے دے خوشی دل کو میرے سر سٹ کر نقل مراد اس آسان خست گر سائم لوا کے واسطے ہر طرف سے بہت غم نے آنکھ گرا ہے مجھے دے بنایا رب شہید کربلا کے واسطے موسیٰ کا عظم تکیو اور نکیو عسکری اور امام مہدی پی خدا کے واسطے یا الہی سب ڈالے درد بندوں کا بوجھ ادھر غوث اعظم پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی کتب ربانی شیخ سید میر محی الدین عبدالقادر جیلانی رہنما کو واسطے حضرت داتا گنج بخش علی حضری رحمت اللہ علیہ رہنما کو واسطے قاضی خادگان سلطان الہند غریب نواز معین الدین چشتی زنجر رحمت اللہ علیہ رہنما کو واسطے حضرت غوث اعظم شاہ احمد اللہ مجبنداری غوث اعظم شاہ غلام الرحمن بابا بھنڈاری غوث زمان سیدنا ابو البشر مجبنداری غوث الورا سیدنا مولانا مرشدنا بابا معین الدین احمد الحسانی مجبنداری رہنما کو واسطے اولاد رسول پیر و مرشد رہنما کے واسطے غوث اعظم مجبنداری اپنا نبی رشکتے اپنا نبی رشکتے مودر راکھیو آباد خودی کے میٹھے جنو یا مولا پائی جنو اپنا شاہ یا رب العالمین یا رحمان الرحیم یا اللہ لیلت البرات اللہ تجھے یا لیلت النفس من شعبان رتی دورا
ইয়া আল্লাহ হুজুর গাউসুল আজম ভান্ডারী দরবার মুর্শিদের দরবারে আমরা হাজির আছি। ইয়া আল্লাহ ইয়া আল্লাহ ইয়া রাব্বুল আলামিন, ইয়া আল্লাহ এই পবিত্র রাতের ফজিলত আমাদের দান করুন, আমাদের তওবা কবুল করলেন। ইয়া আল্লাহ আমাদের অপরাধ ক্ষমা করে দেন। ইয়া আল্লাহ ইয়া রাব্বুল আলামিন, আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্না ইয়া কারীম, ফা'ফু আন্না ইয়া রহিম, ফা'ফু আন্না ইয়া আকরামুল আকরামিন, ফা'ফু আন্না ইয়া গফুরুর রহিম, ইয়া আজিজ গফুর রব্বুল আলামিন। ইয়া আল্লাহ আমাদের সমস্ত আশিকানদের তওবা কবুল করলেন, তাদের পিতা মাতা পরিবার পরিজনের তওবা কবুল করলেন। ইয়া আল্লাহ অপরাধ ক্ষমা করে দেন। ইয়া আল্লাহ আপনার রহমত নিয়ামতে হকদার করে দেন। প্রত্যেকের রিজিকের মধ্যে বরকত বাড়িয়ে দিন, প্রত্যেকের হায়াতের মধ্যে মালিক বরকত বাড়িয়ে দিন। ইয়া আল্লাহ অনেক অভাবগ্রস্ত ঋণগ্রস্ত আছে, আল্লাহ অভাব দূর করে দেন। গোলামদেরকে যদি আপনি সরফরাজি না দেন, তাহলে আমরা কিভাবে গোলামি করবো মালিক? ইয়া আল্লাহ আমরা যেন দিল খুলে গোলামি করতে পারি। ইয়া আল্লাহ আমরা যেন আপনার গোলামিতে আমরা যেন